तो दोस्तों अभी हमने खाना खा लिया है, जैसा कि आप लोगों ने देखा चने और पूड़ियाँ थी, तो अभी खा लिया है। अब यहाँ से जाएंगे चॉकलेट के प्लांट में, तो चलिए चलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों फुल बरसात में यहाँ पे हम लोग चॉकलेट के प्लांट में जा रहे हैं। पीछे दूसरी पब्लिक है, ये वेदर निराव सर। चलिए तो चलते हैं, वहाँ पे ही मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर चॉकलेट प्लांट। Flashing lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desires. What am I supposed to do? 'Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo. Put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solution. Hopeless solution. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solution. Hopeless solution. Hopeless solution. ये पूरा अमूल चॉकलेट लिखा हुआ है, यहाँ पे सब फोटो शूट कर रहे हैं। ये हम सभी जो आए हैं कैंप में वो है, और ये चार और पीछे एक आ रहे हैं, और यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। Watching your every smile like your television. दोस्तों यहाँ वीडियो अलाउड नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकता, तो आप बाहर से ही देख लो कैसा है। मैंने परमिशन ली लेकिन ना बोल रहे। फुल अमूल चॉकलेट लिखा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अंदर होके आके। ये बाहर का व्यू बहुत ही खतरनाक, बहुत हार्ड व्यू है यहाँ का। अभी कुछ बोल नहीं रहे वीडियो के लिए, जब बोलेंगे तब बंद कर देंगे। अभी आप देखिए। Ready?
flashing. ये पूरा स्ट्रक्चर है जो हम यहाँ अमूल प्लांट में आए हैं, ये उसका स्ट्रक्चर। Lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desires. What am I supposed to do? 'Cause it feels so. दोस्तों अभी मैंने यहाँ इनसे पूछा कि इसमें वीडियो अलाउड है, तो बोला कि यहाँ तक अलाउड है, इसके अंदर अलाउड नहीं है। तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, अब जाने तो नहीं देंगे, बताऊँगा ही नहीं। अब बाहर का देख लिया, बस इसी में मज़े लो। तो चलता हूँ मैं अंदर, मिलते हैं बाद में यहाँ अंदर से निकलने के बाद। ये है पूरा व्यू। Hopeless solution. Watching your every smile like your television. In your eyes I see myself, I'm falling. Make it make sense, it must be the temptation speaking. What am I supposed to do? 'Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo, put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should've known that it ain't. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solution. Hopeless solution. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solution. Hopeless solution. Hopeless solution. दोस्तों हम लोग चॉकलेट के प्लांट में से बाहर आ चुके हैं और ये पूरा चलो सर बुला रहे हैं तो मिलते हैं आपको वहीं कॉलेज में। वो आपको मैंने बताई वो चॉकलेट थी और इधर भी है। तो चलिए चलते हैं वापस स्कूल में। बस 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 बढ़िया है। ये जीरा राइस और ये पापड़ ठीक है। ये क्या है गाइस? दाल। ये क्या है? ये है दाल, मीठी दाल हो गया। मीठी दाल मैंने भी नहीं पाती। नहीं पाती। तिजोरी पे ले, तिजोरी पे ले अंदर वाली हमारी को मिलेगा। बोलने पर तो बहुत सारे पानी ले रहे हैं। कहना क्या चाहते हो? जोरदार। तू ब्लॉग बना दो। तो दोस्तों यहाँ पर दाल भात पापड़ और छाछ है, ये सब हमारे। तो चलिए खा के मिलते हैं।
सो दोस्तों बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा। और हाँ, आज के 2 पार्ट बने थे जो कि आप लोगों ने देखे होंगे। आज हम 2 जगह गए थे, एक तो हॉस्पिटल गए थे और सेकंड चॉकलेट की फैक्ट्री में गए थे। तो दोनों पार्ट अपने देखे होंगे। जिसने 4 का जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो देख ले, नीचे लिंक होगी। तो बस यही था। और हाँ, आज कल का हमारा लास्ट डे है, कल सुबह में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो बस यही था। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।